ओम साईनाथाय नमो साई विश्वास चैनल को स्वागतम। आपण मैंने आज साई विश्वास चैनल साई बाबा किपरि ग्रंथ स्पर्श करी रोग दूर करुले से विषय आम आलोचना करवा। आपण मैंने शेष पर्यंत शुणिबे, स्किप करेंगे नहीं। उक्त कहानी माध्यम बाबांकर निर्देश न पाइथिले तांकर जीवन सेई मुहूर्तरे शेष हो जाइथांता। बाबांकर विश्वव्यापक और करुणाकर परिचय पाई तांकर विश्वास सुगभीर होइतिला। प्रकाश थाउ कि तांको पिता श्री अकाल कोट महात्मा महाराजंकर शिष्य थिले। बाबा तांको रोग शोकरु उद्धार कले, आशीर्वाद देले एवं तांकर भाग्य उज्जवल होई उठिला। से ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करी अनेक उन्नत कले, बहुत धन उपार्जन करी अंतिम जीवन को सुखेर अतिबाहित कले। ओम मूर्ति भय अभय प्रदाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। उक्त अध्याय श्री साई बाबा धर्म ग्रंथ को सबको कर स्पर्श करी निजर भक्तवृंद को पारायण करने को देई किपरि भक्तजन को अनुग्रह करती से संपर्क में विशेष विवरणी निम्न प्रदान करा जायछि। जगतवासींकर एपरि विश्वास रही जे सागर रे स्नान कले सकल तीर्थ और गंगा नदी रे स्नान करने पुण्यफल लाभ होता है। ठीक सेहीपरि सद्गुरुଙ୍କ चरणरे आश्रय नेले तीनोटी शक्ति यथा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर एवं परम ब्रह्म को प्रणाम करने को शुभ फल प्राप्त होता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साई महाराजंकर जय गान हेउ। से निजे तो भक्त मानकर करुणार कल्पवट करुणार सागर संसार सर्वदेख कराय। बाबा तुम्हें निज गप कही शुआई तुम प्रति मोर श्रद्धा जागृत कर। तुम गप शुणी भक्तजन आनंदरे त्रिलोर होई उठिबे। आखिरु आनंद स्रो झरी उठू। पाठक तथा श्रोतंक अंतर तृप्त होई उठू। शरीर को भक्तिपूर्ण झाड़ निर्गत हेउ। भक्तजनकर जेपरि महात्मा भक्ति भावरे भाव विहुलित होई कांदंतु, व्याकुल होई उठंतु एवं सेमानंक देहरे ऐश्वर्य कंपन सृष्टि हेउ। ए सबु उत्पन्न हेबाकु आरंभ कले तेबे से सबु गुरु कृपार लक्षण बोली बुझिबा उचित। एई भाव हृदयर अंतःकरण रे उदित हेबारु देखि गुरु अत्यंत आनंदित होई आम मानकु ज्ञान मार्गरे सद्बुद्धि देई भगवत प्रेमी कराई आमको आगको आगेई नेबे। लोभ मोह मायारु हेबार सहज उपाय हेला अन्यान्य भावरे श्री साई बाबांकर शरणपन्न हेबा। माया मोह सागररु वेद वेदांत मध्य अतिक्रम करिपारिब नाही। एही कार्यटी केवल सद्गुरुंक सह संभव। समस्त प्राणीक देहरे ईश्वरक दर्शन करिया पई योग्य करिवार क्षमता तांकर ही अछि। भक्तजन जो ग्रंथ अध्ययन करने आग्रह प्रकाश करती से ग्रंथ को बाबांकर कर कमल अर्पण कर देइथांती। बाबा से ग्रंथटी को निजर श्रीहस्ତରେ स्पर्श कराई भक्त को फेराई दियंती। भक्तजन से ग्रंथ को श्रद्धार ग्रहण कर नियंती। भक्तजनकर विश्वास से ग्रंथ प्रत्येक दिन पाठ करागले बाबा श्री साई सेमानक सहित रहिबे। एकदा काका महाजनी एनाकाथ भागवत ग्रंथटी को नहीं शिरडी को आसिले।
ଶ୍ୟାମା ସହ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ମସଜିଦକୁ ଗଲେ। ପରେ ପରେ ବାବା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତହିଁରୁ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଶ୍ୟାମାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ୟାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ କାକା ସାହେବଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତମେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି, ତୁମେ ଏହାକୁ ସତର ସହିତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ଏହା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାକା ମହାଜନୀ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଶ୍ରୀ ଏକାନାଥ ଭାଗବତ ଆଣି ବାବାଙ୍କ କରକମଳରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ବାବା ପ୍ରସାଦ ରୂପକ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ତାଙ୍କ ଫେରାର ଦେଇ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁମକୁ ଚରମ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କାକା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଣାମ କରାଇଲେ। ଶ୍ୟାମା ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ୟାମାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ରାମଦାସୀ ଆସି ଶିଢ଼ି କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ସାଇପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଟିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବାବା ସେ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମ ପେଟରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥା ଅଛି। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହେବ ଯଦି ସୁନାମୁଖୀ ପାତ୍ର ନ ଖାଏ। ରାମଦାସୀ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ରାମଦାସୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ରାମଦାସୀ ଯିବା ପରେ ତାର ବାବା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ରାମଦାସୀକୁ ଆସନ ପାଖକୁ ଡାକି ବିଶୁ ସହସ୍ରନାମ ବହିଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଶ୍ୟାମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ୟାମର ଭକ୍ତ ବହିଟି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବହିଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତମେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଥରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖୁବ୍ ପଢ଼ିଲି। ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତାର ନମୂନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଛାତିରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବହୁତ ରୋଗ ନିରୋଗିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାଇବାବାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓଁ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ। सबक मालिक एक।